बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज़रबाईजान का आर्मीनिया की फौजी चेक पोस्टों पर हौलनाक हमला। आर्मीनिया की 10 फौजी चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 20 टैंक और अरबों डॉलर्स का मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। काराबाग का इलाका अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। बेशक हक आ गया और बातिल मिट गया। आजादी के नारे ईरानी सरहदों से पार सुनाई देने लगे। रूस, अमेरिका और फ्रांस बेबस हो गए। तैयब एर्दोगान ने जो कहा कर दिखाया। आज़रबाईजान के जंगी त्यारे आर्मीनिया के असले के डिपो पर कहर बनकर टूट पड़े। तुर्क और आज़रबाईजान की फौजी टेक्नोलॉजी ने आर्मीनिया की फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी साल से भी कुछ मिनट में ढेर हो गई। वीडियो की तफसील में आपको बताएंगे कि क्या आज़रबाईजान ने आर्मीनिया का कौन सा खतरनाक मंसूबा नाकाम बना दिया। 10 मिनटों में आर्मीनिया का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। रूस, अमेरिका के बाद अब कौन सा मुल्क आर्मीनिया की मदद के लिए मैदान में उतर चुका है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले अहबाब जो अभी अभी हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के निशान को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नाजरीन, कामयाबियां अज़री फौज के कदम चूमने लगी हैं। अब तक की सबसे बड़ी फतह की खबर सामने आ चुकी है, जिसके साथ साथ दुश्मन मुल्क में सफ़े मातम बिछ गया है। आर्मीनिया जिन शहरों को शहर समझता था, वहां से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होते ही आर्मीनिया के फौज के हौसले पस्त हो गए। आज़रबाईजान की फौज ने फतह के झंडे बुलंद कर दिए। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने फजूली शहर और इसके आस पास के इलाके आर्मीनिया के कब्जे से आजाद करा लिए हैं। आज़रबाईजान के सदर ने इस शानदार कामयाबी पर अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज़रबाईजान की बहादुर फौज ने फजूली शहर को आजाद करा लिया है। अज़री फौज जिंदाबाद। अब काराबाग आज़रबाईजान है। इन्होंने कहा कि काराबाग को तकरीबन 30 साल बाद आर्मीनिया के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। इन्होंने जोर दिया कि आर्मीनिया की क़यादत आज़रबाईजान के खिलाफ जंगी कार्रवाई का इर्तिकाब कर रही है। गांजा और दीगर शहरों में आर्मीनियाई फौज की जानिब से बुज़दिलाना गोलाबारी का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि आर्मीनिया की क़यादत ने मुतअद्दिद शहरियों को निशाना बनाया और लोगों को हलाक कर दिया है। इससे कबल आज़रबाईजान के शहर गांजा पर आर्मीनिया के फिजाई हमलों की वजह से कम 13 शहरी हलाक हो गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे और 40 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। आज़रबाईजान के सदर ने तमाम शोहदा पर अल्लाह पाक की रहमत और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। गांजा शहर के करीब एक बिजली घर को भी आर्मीनियाई फौज ने मिसाइल हमले से तबाह करना चाहा, मगर आज़रबाईजान की फौज ने इस मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि ऐसे हमले आज़रबाईजान की फौज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। इन्होंने मजीद कहा कि आज़रबाईजान हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार है और मुमकिन जवाब देने की सलाहियत रखता है। इनका कहना था कि आर्मीनिया की क़यादत ने तीसरी बार भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके अमन दुश्मन होने का सबूत दिया है। ये पहला मौका नहीं जब हमारे शहरियों पर हमले किए गए हैं। इससे कबल भी आर्मीनिया ये कई बार कर चुका है। इन्होंने कहा कि आर्मीनिया के ये बुज़दिलाना इक़दामात हमारे बुलंद हौसले नहीं तोड़ सकते। नाजरीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर ने ऐलान करते हुए कहा कि आज़रबाईजान ने काराबाग इलाके मजीद 40 देहात आर्मीनिया से आजाद करा के अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। इन्होंने तुर्की के NTV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज़रबाईजान और तुर्की मुश्तरका तौर पर अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। इन्होंने कहा कि आज़रबाईजान की फौज ने अल्लाह की मदद से 40 से ज्यादा बस्तियों को आज़ाद करा लिया है और जल्द ही मजीद अच्छी खबरें आने वाली हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह के शुक्र से जनूबी और मशरकी जानिब से अब तमाम अहम तरीन इलाके हमारे कंट्रोल में हैं। अब आसानी से वसी तरीन इलाके हम आज़ाद करा सकते हैं। इन्होंने कहा कि अब अहम तरीन देहातों और शहरों में अज़री परचम बुलंद कर दिया गया है, जिसके बाद फतह किए जाने वाले इलाकों में अजानें देंगे। इनका कहना था कि आज़रबाईजान
اب بھی اس مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر اب بھی آرمینیا کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی تو اس جنگ کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس لڑائی کا آغاز 27 ستمبر کو ہوا تھا، جس میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کا انکشاف روسی صدر نے کیا اور کہا کہ آرمینیا کے اب تک 5000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ قراباغ کے علاقے میں پچھلے 30 سال سے ہونے والی لڑائیوں میں یہ سب سے بڑی لڑائی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر اس لڑائی کو مخصوص علاقے سے باہر لے جانے کا الزام عائد کیا ہے۔ قراباغ کے حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے 200 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لڑائی میں 18 سے زیادہ شہری ہلاکتیں ہوئی، جبکہ آذربائیجان نے فوجی ہلاکتوں کی تعداد واضح نہیں کی، تاہم یہ بات واضح کی کہ ان کے 24 شہری ہلاک ہو گئے ہیں اور 121 زخمی ہو گئے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ جاری ہے اور دونوں ممالک جھڑپوں کے آغاز کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ قراباغ کا علاقہ آذربائیجان کی حدود میں واقع ہے، لیکن اس پر کنٹرول آرمینیا کی فورسز نے غیر قانونی طور پر کیا ہوا ہے۔ آرمینیا کے وزرائے دفاع کا کہنا ہے کہ قراباغ کے علاقے میں جھڑپیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے آرمینیا کو مکمل مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ بھارت آرمینیا کی مکمل حمایت کر رہا ہے۔ آسٹریلیا کے ایک اخبار میں اس کے متعلق ایک رپورٹ کے مطابق دو ممالک کے درمیان جاری جنگ میں ترکی اور پاکستان آذربائیجان کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے۔ آذربائیجان کو ترکی کی کھلی حمایت حاصل ہے اور اس نے آرمینیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قراباغ اور اس کے ساتھ ملحقہ علاقوں سے دستبردار ہو جائے۔ آرمینیا کے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ واضح طور پر اشتعال انگیز اقدام ہے، جس کی وجہ سے تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمینیا نے آذربائیجان کے شہری آبادی والے علاقوں میں میزائل حملے نہیں کیے اور یہ تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ بیان میں مزید کہا کہ حملوں کی وجہ سے شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر اور قدیم عمارات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب قراباغ کے حکام کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی فوج جس جگہ سے گانجا پر حملہ کر رہی تھی اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ آرمینی نیوز کے مطابق شہریوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تمام سوشل میڈیا گروپس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔